कश्टीचो पिगरी इशू जो आसा हेजी 31 तारखे इन्स्पेक्शन जाल्लें, 29 आनी 31 तारखे. तेजे नंतर इन्स्पेक्शन जावन प्रोटेस्ट जावन आयज कितले तरी दीस जाले, पूण अजून पर्यंत पिगरी जी आसा ही बंद जायना, नाल्यार कसली तेजी कांयच कारवाई जायना. म्हणजे आयज तुमी सगळे लोक हांगसर येयले, आयज तुमी कितें म्हण ठरयलाय सगळे लोकांनी? गेल्या म्हयन्याचे 31 तारखेचे इन्स्पेक्शन जालें पळय, तेजे सद्याक कशें जाला, हेल्थाच्यान रिपोर्ट दिलो खंय पंचायतीक. पूण मेन कारण म्हणल्यार मेन हितून लागता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान अजून पर्यंत रिपोर्ट सबमीट जालो ना. आतां इन्स्पेक्शन जावन जवळ जवळ 16 ते 17 दीस जाले, पूण अजून रिपोर्ट सबमीट जालो ना. म्हणून आमी आयज सगळे गांवच्या लोकांक कितें हांगा एक मिटींग घेवन तेजे हेजेर कितें तरी डिसिजन जावपाक जाय म्हणून सगळे एक जाले हांगा. आयज म्हणल्यार इन्स्पेक्शन जावन 17 दीस जाले, पोल्युशन बोर्डाच्यान अजून रिपोर्ट सबमीट जालो ना. म्हणून आयज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर कांय आज पर्यंत हेजेर कांय डिसिजन जालें ना. मुखार डिसिजन जालें ना जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय ते तेणी पयलें आहा. जे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले पळय ते उदक ते वेस्ट ते खंयचे विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी परमिशन पयलें आसा आनी तितूंत ते विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना. जे आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितूंत करपाना, कशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले. तेणी मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तेणी पळोवपाचें. तशें आयज आमी हे सगळे लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी फाल्यां परत आमदार कसो मेळटा आमगेलो अवेलेबल आसा तशें आमदारा फुडें वयतले आनी हो परत तशें आमी इशू मांडटले. तेणें आमकां सांगलें लिगली आमी हेजेर तोडगो काडटले. आमकां तो तोडगो चवथी पयलीं जाय. आम्ही सगळी कश्टी गांवच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असो घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा, पिगरी जी आसा ही त्या जाग्यार बंद जायना. कित्याक म्हणल्यार उदक जे आसा हें आमगे व्हाळां सोडटा आनी त्या व्हाळां आमी गणपती पायता. म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा हे गणेश चतुर्थीक आमी ते डुकराचें उदक जें व्हांवता, हें गुवाचें उदक जें आसा हें उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतले कडेन आसा. सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां आमी मेळटले आनी ताका आमी रिक्वेस्ट करतले की तांकां जाती बेगीन हेजेर तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून. आनी आमकां सरकार दरबारी तेणें न्याय दिवचो हे सगळे हितून. पूण कश्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो. कित्याक आमी मेन म्हणल्यार गणपती जो आसा गणपती हे गोवाड्याक विसर्जन करपाना एकूच आमी ठरयला.